lamena ke mana musumanu salatini bolongani balama jonkanu alinjo albisa alwala malo na albaru nongolo lila ay dinke ay doke anay lakrandi mento ko no fude jire kulandi magasuba majini sirin sukdala lan bur magasuba alama ala dinira ma dinke ani ajajena kamara kabo ko fala alama ala dinira ma dinke sirin gudde ko mi ya dimsente gru ay falam makulla ka fa men bul makane mo la krana o kunti sireke na bilinti de kugure yang ay falam mako man siniya si yo bilinti le nay hal bisa madu ñoo flana ya dina kana fana may ni ga dina kana ire ñina baya kramo ini jo ile joni mari jo sabati ka bambang ka wuri ka toma aw kany de to le suri man nen ka ka ba namu ka bo no wula dala namu da ibrahim aduba jabini sana basu be president ke namu la ka fakra na jensen ani kanga training kalati ku yankili le rada sindi ba namu anakiti ko saba joy bela denema ma jawriki ka bambang ka tama ala oke hal bisa ay wala malo ne sida dubak masulillah ay masula pikondon segin tunde ani seke ani soke femfen sini watin na kal wala sin kama ana fuli kakren sila albela denema watin kilin na ba an ka wole fo guni mari punki dan krobad nyada mamma denti beka memba ni kambe memba ani kambe sindi ba guna ka kari na ta idana anna walada antre walada min kan wuluna dina kana bullatu ute da wuradi antre walada min kan wuluna no ye arabu ne yahudulla fo nyon ko mi we kelemi wil ni nyonte anyi ole ka min ka fami rese be bayi anka moke suruma ninka kabari yo aliyo kalama nyame lokun tuminendo anka mai ninka ka fasa bela bulu ka be miriya men ma aka miriya siyama ida kanda kapen kafasi be kuma ani fana na ratumi wala daro ka anka kan shamanya fo ali kafani re kuno ko kan agunya kan ka amma sen kuni ma yusma to suli halbi kramo dina sigin nani nin kalido yo kuma ka entre romindo ba ni kama fene anka fongo rabuni yahudullah kele sunyi mendi ika foko asunyi kumin di ka shamanya fo ro ka ben dina sama dina sabamen ye dinya kono nimma ina ka do fo yahudu lutakan ka do fo nasara lutakan kone islamai ta sai ma san fa wulikan abukuna nya fe ye na ye wulandi yene islamal ta andi se mu fa mu nyalo funaro andi fo ba fuli ne kulingeli habu taydi la na bera da ma namu fin sinin ka wala sin ka ida joku maso masirin kabila yo ka fanya me anye ka famen ka ulo toko arabul ni yahudulla to fo Allah qui le de fo batombo le résumé de l'histoire du conflit israélo-arabe namu ko me ye wol ni yonte ba wo amo shema mbale ngena ko kele wo ko nge misiri ko kele le di petul mo kada fi moli agila ko ko ye wol dorondi ko aka shema mba fo tele botte mala ay jamana melindo namu jamana melin kan ka suru an kuma ra jamana wulu kan ana kile taminendo namu kaman kana se kile wusunuma namu kana se arabu ni yahudulu alu bosuma alu bone nyame namu men ka ke do tola ko nasara kana do tola ko yahudiya albela de ne bimba ye ibrahima di nyame an ko fo ko sebe ma yon ka fo nyame kile kun ye kun dandole di ko kun folo le dina ko kele di namu ka ye jamana wulu akalama dina ko kele simbilibili bayado sama dina saba meni duye kono bibi ndo meni farani alala nalmu yahudiya ni nasariya ni islamayadi ulu bela dene wulu sulu mosulu wule ye tigebo te maladi nalmu mwen nuriandi tobu konfolido ma kuma da yahudiya kan alali ye bato kala nyame alali ye feti meni kala fida ko ulu fo nasaralu fana mara do fo tabu
Mba sama diina sabanan ana laban namu le silamaya di kosɛbɛ silamaya o kɔrɔ de ko jɛdɛkolobaya kosɛbɛ ka i jɛdɛkolo ala ye o dira an kunti mamadi le ma 610 na tenki ni jɔya ma mari o kɛ isa tambi san 600 ni san 10 ala ka silamaya di mamadi ma a ye silamali fana la dɛnkɛnɛya dɔ le ko silamaya n'a kɔ sama diina tɔ bɛɛ lajɛlen bara bi kuma tɛ duguma diinalu ma ale namu silamaya bɔsulu le makadi naamu o mɛn ye alama bato yɔrɔ de hijira kosɛbɛ an ye waati de dɔɔnin de nka taabolo caman b'a le silamaya fana la y'a lɔn an ka kirisitɛni na taabolo fɔ kosɛbɛ silamaya fana taabolo kasiya siya ni sunna ani ahmadiyya ni tijaniya ni sufi a n'a ɲɔndɔ siyamanu silamaya fana bolo misɛn de wuli a salati diina tɔlu ye ɲaamɛ silamaya fana ye ten de naamu k'a bɛn salilon ko ni ɲaɲɛdɔ kulu ma kosɛbɛ ani bato kudugɛlɛnbalu yo fundi o ye silama lasankun de di naamu mɛ min da ne lafaba mamadi bɔ ma maka tinki ni jɔya ma ka taa madina tinki ni jɔya ma yo tubabulu kan wele ma ko air sankun o kɔrɔ le ko dɔ fɔ ye midala ali ye tumada midala tumakun mɛn ma kala tumakun dan dɔ le diɲɛ kɔnɔ mirindi bɛɛ ye ala koba kɛnɛ janjunba dɔ le kɛla ala tumakun di kosɛbɛ yo tumakun dan dɔ mɛn ma lɔnni ba ye diɲɛ kɔnɔ naamu n'an bolo ma ni ka isa tumakun ta bawo isa tumakun olu ma lɔnni ba ye o ye lafɔba isa moyi san de di ka daminɛ isa moyi ma ka si ɲinan ma o san 2000 san 19 de ɲinan o de tɛ 2018 di ba an ɲɛ jateli mɛn kɛla o di o mina di isa sɔrɔn tumakun de ma ni ka gɛrɛkilu ma fɛlɛ a y'u ka latumakun suman ka bɛn a latolunba lulu ma mɛn tɔ ko olimpiya ni ka yahudulu ma filɛ ale ka latumakun suma ale bɔ ma firɛŋunalu bolo ka na alibara misira ka na alibara palestine ale ka latumakun suma olu ma ni ka anu manden ma fɛnɛ ani ka latumakun suma kuru kan fɔ a gbara ale ma o mɛn kɛ 1236 1236 ka b'o fana ma ka si ɲinan ma o fana san 700 san 83 ɲɔgɔn de diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a la tumakun ta kira fana bɔ maka ka wa madina tinki ni jɔ ye kira ma silamɛli fana ka a la jate dɔ min da a la kɔntɛ dɔ min da wele ma kun wele ma tuma ye min da la kun bɛɛ maka ye o de tɔgɔ ko tumakun silamɛli fana la tumakun dɔ di nka tumakun wele la ko fundi tubabu la fana ma ko lezir ni n jan ye dɔ fɔ dɔ kira bara maka ka wa madina 612 le la 620 ba o ye fundi di o ye jatila silamɛlu bolo ba karala tunkaro n'ale mun sunkaro di y'an taminɛ mɛn dɔ tele mɔni kɔnɔna wala tele 30 silamɛlu di damuni ni min ni nɛgɛna fɛn bɛɛ la lɔ tele fɛ bari suba ko tɔn tɛ wolisi la sunkaro sali o ye fidale di mɛ ye kɛla sunkaro banko dɔnkin sali o ye ɲɛna tɛli di mɛ ye kɛla mabato banko hiji kani alidisala kalu bɔ k'a di dɔtɔlu ma bon fana bɛɛ kɔ silama n'amu sinɛ samasin lulu le kan o le sire titiya filanen di sali farila lulu ani karalatu n'ale mu sun di ani ala ni n'o ye jaka di ani mabato n'o ye hiji di silamaya ciden sara 632 le la a moyida 770 la isa moyi kɔ ayiwa karamɔgɔ yana ɲɛna n gban yɔrɔnin kunna fɔlɔ nka i b'a fɔ dɔ ma ko fida a fɔ dɔ ma ko wudu a bɛ bɛɛ seli de ye kosɛbɛ danfara bɔ jumɛn o fila ni ɲɔgɔn tɛ kala an na manden fuduba kan kɔdɔman dɔ n'ale mun ko di
fida ye tele dɔ ɲɛnatɛ de ɲaɲa mɛ kɛla tele fɛ wole ye fida de kosɛbɛ mɛ kɛla su fɛ wole ye wudu de wole kosɔn y'a fɔ ko sunkalo wudu basi kosɛbɛ tele mɔnɔrɔn bila wole ye wudu basi de ba salati karamɔgɔ silamɛya keden an b'a la saya fɔ tenki nejoya ma mariyo ka ye ɔhɔn baden lamɛn nalu mari kelen dina saba ŋinu bɛɛ lajɛlen wulusulu a n'ale mɔsulu ye telebɔ tɛmala ale di mɔɛ nɔriya kɔni alala dina kelen kudun saba ŋinu la sɔnɔmɛdɔ y'alu bɔɲɔma kosɔn o yɛrɛ kɛ sababu ka wa wuli la wuli ye sobere ala hakida ala idéologie u bɔ kosɔn ɲɔgɔn n'ale mu silamɛ ni yahudu ni chrétien isala kalu ala sɔnɔmɛdɔya bɔɲɔma kosɔn o yɛrɛ kɛ sababu ka kɛlɛ ni bɛnbaliya la wuli jamana wuli kɔnɔ sobere ni kala kɔlɔsi yahudu kan ko alu le alala mɔ sugandinɛ di ko sabu kɛ lafɔba ni keden lasiya di alu kala k'o la lalɔni belebele kan kosɛbɛ yɛrɛ n'i y'a kalama ni janya dɔn kɔnɔna k'o lasidiya nba kɔnɔna ka lafisamantiya fɔ nka lɔn lasedaman k'a yira ko a lafisamantiya o lɔnɛ alu teli dɔ mɔli le ma wala k'a fɔ mɛn kɛ ko an ka lafisaya mirindi bɛɛ di ko alu israɛlankalu an alu jan bila an na nɛɛma dɔ kosɛbɛ ala la nɛɛma kuɲuman ka lafisaya mɛn kɛ mirindi tɔ de kosɛbɛ kɔni lɔn laseman kan ko alu teli dɔ mɔli le ko ye bawo keden bɛ bɔda dɔ ma bɔ mirindi si dɔ ko nin kɛrɛma bido bi fana i b'a lɔnni ma fana an ni lɔnni fisamantiya y'ale bolo bawo lɔn ko ti kasi ale fana dɔn ni ka sɛfan ta juifu yahudu a lɔn ko ti kasiya mirindi fana bɛɛ la dɛnɛn ta kosɛbɛ nba alu karanen b'ale yo an bɛɛ y'a kalama ɲami kosɛbɛ kaban k'ala kan fana alu ma kankane duɲɛ mantun fan kamalu bolo kosɛbɛ ameriki ni y'a ɲɔndɔlu wuli kɛnɛ o y'ale ma kankana nba olu kosɔn olu fana ɲanali yɛrɛ dɔn alu joni de ye diinɛ tɔ bɛɛ lajɛlen ma ni ko ma fɛnɛ ni ka yahudu la koɲaw ma fɛnɛ alu joni de diinɛ bɛɛ ma kosɛbɛ olu ka kɛ ale k'a fɔ ko alu le lafɔba k'ale ye lafɔba isa fa la ko bawo o fana na diinɛ kuda di kosɛbɛ nka silamalu fana olu fana ma foyi ye yahudu dɔn silamalu kɔni kosɛbɛ ko bawo alu ɲɔgɔn banba tɛ alu ɲɔgɔn kafiri tɛ alu dankanɛ de ala bolo kosɛbɛ i y'o fana kɔnɔna kɔnɔ ɲami alu sɔnna bɛ jani kura gbɛlɛma mɔ ni ala la mɔ dankanɛ ye cɛ siɲɔma di jamana kelen kɔnɔ kosɛbɛ yahudulu o ni nasara dulu fana ma lado la yo ala yɛrɛ k'o fɔ kɔnɔna kɔnɔ ɲami kosɛbɛ ko yahudulu kan de ko nasara le bolo tɛ foyi ma nasara le fana kan ko yahudu le bolo tɛ foyi ma nka salati diina saba ali dolan tɛ do la silama mala yahudu la yahudu mala silama la yahudu tɛ ni silama dɔ silama tɛ ni chrétien dɔ chrétien fana tɛ ni yahudu dɔ kuna bɛɛ n'a ta wa fɔ u saba bɛɛ a fɔ bɛɛ sigan tɛ silamɛya ma lannaya dɔ dɔɔnin kosɛbɛ bari kosɛbɛ kɔni alal banale k'a sabu kɛ badalafasa ni diinɛlafasa de kosɛbɛ olu kosɔn n y'a fɛ ka kɛlɛ sun de fɔ kɔni ala kuma ye telebɔ tɛmala kɛlɛ a ju a sabu le kan ɔrɔ ni kama fɛnɛ diinɛ saba o bɛɛ ladɛnnen ye kɔni olu bɛ nin ta don filati o fana bɛɛ kɔ silamɛ ni nasaralu silamɛlu fana ye nasaralu jatela kafiri fin de ko bawo dole k'aw dɔn ko isa ye ala den de ye ko mamadi fana ma kɛ mumɛ o fana bɛɛ tɛnɛn ka bɔ a la diinɛ kelen bolo misɛnnin fana tɛ bɛn n'a bɛn ɲasi kan yo ne ka silamɛya ta fɛn sunnamolu ani siyamolu o fana bɛnnen ta don bali kosɛbɛ k'a sɔrɔ don ali bɛɛ ye silamɛ le de a ye siyamolu labɛn kɛnɛya dɔ le waati siyama ko sunnamɔ kelen fa de kɛ sabu ɲuman di ka mɔla don arijinɛ sunnamɔlu fana ta fɔli dɔn ko siyamɔlu tɛ silamɛ bɛɛ di
olu kosɔn ne ka dɔ fɔ ma fɛnɛ nɛn kɛ siri kɛlɛ mɛn kɛra n'a a dɔ min dada 2012 2012 la naamu i ka han tɛ siri kɛlɛ ma ban kɛlɛ bi dɔ kosɛbɛ a ka fɔlɔ a daminɛ 2012 de la arabu jamana dɔ fana da si belebele 2 de di kɛlɛ o senfɛ naamu si fɔlɔ o ye sunalakalu di n'ale Maka ni Egypte a n'a ɲɔndɔlu di naamu olu ye Bashar al-Assad la marakan na dere fɛ olu ko le ko fo Assad ye bɔ mansaya la Maka yɛrɛ k'a ɲini fɛsɛ ye ko fo Assad ye bɔ mansaya la a duma wuli ye Assad la régime ye bi kɔni kunbɛn ka kɛ n'a kun ye sen kɔfɛ naamu n'Ala sɔnna ma arabulu fankelen nu olu ka ko Assad ye bi to fankelen nu si filanan olu le siyamɔl di naamu olu fana ye Assad la marakan kɔma binbina ko Assad ye to mansaya la yo Liban naamu ani Iran ani Iraq fankelen nu naamu olu fana ko le ko Assad ye to fanka la bon ni kala kɔrɔsi Maka n'a ɲinu olu ye sunalakal le di sunamɔlu kosɛbɛ Liban ni Syrie n'a a ɲinu ba Syrie ye siya le di kosɛbɛ siya le fanka ka bon Syrie siya fanka ka bon Liban a fanka ka bon Iran hali Maka jamana siya dolu ye kɔni alimansiya ba kɛ Maka kɔni ale fanka ka bon jamana mɛn dɔɔni olu fana ye Bashar al-Assad kɔma binbin kan ko sa de to mansaya la bawo alu taabolo kelen ɲɔgɔn le kosɛbɛ ani olu bɛɛ ye taabolo kelen de kan diina ko dɔ ma ne yɛrɛ kala kɔrɔsiya gɛrɛ fan Iran alimawa 2016 hiji la kosɛbɛ ni jaya dɔ Iran ma sɔn wala 2016 hiji Iran ma sɔn wala ko bawo a lamɔ minnu sada sarun n'ale mu 2015 di alukan kuma kalu nɔ wodi Iran diina ɲɛmɔ n'ale mu Ali Khomeini di o yɛrɛ ka yira ko kasara ɲinbara a yira ko dankatɔ bɔnsɔn nin man kan fewu ka kɛ silamaya yɔrɔ sani mamaraba di Maka kɔni a ka Maka ɲɛmɔgɔ le ma o de ko dankatɔ bɔnsɔn Ali Khomeini de k'o fɔ o ye Iran diina ɲɛmɔgɔ ba le ne kala kɔrɔsi a lakanti Iran na kanti olu kana la président Hassan Rouhani o fana ka yira ko an tɛ janfa an na Seydou Furulu jeli la bɔ nɔfɛ o fɔ Maka fana kiti tɛmuri n'ale mu mufti di n'a ye Maka kiti bɛɛ ladɛnnen tɛ la o fana kali kɛbi o k'a yira k'ale y'a lɔn ko nin tɛ silamɛli di a k'an siya mɔli ma o di Iran kalu k'ale y'a lɔn ko nin tɛ silamɛli di a lajuya ye kodɔnmankulu le di k'a lɔ silamɛlu ma kuma tɛ sunamɔlu ma salati yɛrɛ yɛrɛ a ma fɛnɛ sa lamɛnnalu bɛɛ ladɛnnen fana y'a lɔ hakili si an tɛmɛ ni kuma minnu dɔn yala ko su ɲindisotɔla fa ɲuman ko yen di suma karamɔgɔ ne kɔni ma sumaya si tɛ nka ye arabu jamana dɔ kalayalen b'a yira kun mɛn jɔ a kun belebele dɔ le diina ko in diina kelen mɔli le yɛrɛ bɛnnen t'a la olu yɛrɛ fɔlɔ ɲɔgɔn kɛlɛ la nin fɔlɔ olu le ɲɔgɔn na o de mun kana kuma o rɔ mɛn tɛ diina kelen de o mɛn tɛ silama fana di ba diina ko bɛ kɛ firikiba de ye bi salati mɛn t'a la sa boma ba kɛlɛ bɛɛ dɔ juman kɛlɛ bɛɛ dɔ juman hadamaden tɛ kɛlɛ mɛn ɲɛ la fɛsɛ yi n'a y'a fɛ a kun ye tɔ de kɔrɔkɔrɔ o le diina ko kɛlɛ diina ko kɛlɛ kɔni hadamaden tɛ diina ko kɛlɛ kɔdɔ ye la fifi bawo a gila le ko n'a sara diina kɛlɛ dɔ ko a donna mɛndiya le fan ka ɲan kosɛbɛ arigina kani kosɛbɛ ba a kun fɔlɔ le o de kalan k'a fɔ ko kun dan dɔ la la kosɛbɛ a kun filanan mɛ y'a kɛla arabu jamana dɔ kalaman kɛlɛ tɛ ban o le taji ko di kadre tɛ Israël yɛrɛ ma Israël ni Palestine yɛrɛ tɛ ma a kun filanan o le taji lihala di pétrole n'a lɔn ko kiɲɛ taji fanba ye bɔla terebɔ tɛmala jamana wolo dɔ diɲɛ kɔnɔ bi kosɛbɛ pétrole fanba ye bɔla jamana wolo dɔ bawo hali komi pétrole a wolola le a ladu kɔnɔ i n'a fɔ komi ba wolola
ati ngudungu kafulu al fane tagi bere na siaman kwan sandila ado sanifin namu bawo petrol tagi to fanyado lewde ko sanifin namu or noir ma l'or noir o na mo sanifin di o da kenya ko bali di dunya mantunte brakene do essence salati ngala ko nyanko bali le ni kanya kumala yambi ne gongo jiwule kale ni dodo essence le kale moteur do ayma gine kali ye ma fonfoni la ali yo furunguli la bali ko seba ko ale gravu la ko do wara la essence daka ati do bala essence kan kutan diyo kono se bela de nan dadi le hale bala ko kende kuma sitoro hali ti ayre ke o dari le o kono le na mo ko dinge bela de nan sini tagile ma sabu yanka fanya min tagi son ko ba gole ya fe bela dan de tali gole ya hali chemu sarbo ni tagi don da fana gida ale kileni ba wolo no arabu jamana lu kela basa ke yorodi kinye manton fankaman ni nyonte dunye fankama balu dunye jamana seti balu namu albara arabu jamana ke konkur yorodi ka kai la concurrence be afe ki tasoro ka arabu jamana do mina ba muna ka do sudungba ka exploiter namu ba wona arabu jamana do sudungba da oye tagi men soro na jamana ko no ni le ka jamana o mina ka ki nyindi la partenaire hama ka amida sankala idi alla tagi obo la fere boluma adanani akele te bande ate bang kila te bang wala ko so idi dunya mansalu ama fele ba siri ma fele ko so la ma bele to de Amerique ni France ni Angleterre na nyunu autant ne organisation du traité de l'Atlantique du Nord namu autant ulia kanka siri do sudumba kwali siri kelela badile irisi ke bakele ambe ta yela Vladimir Putin na ko wala fana ko siri ta kele et toi vous quand on le marque c'est une guerre d'intérêt c'est un conflit d'intérêt kele nam pour le coller aller à former kele ou ko siri ta kele Assad fana la jiwu dala kanye ala pétrole dala kanye ala du ko nam fululu hali jati bota asado kamo kule o jati boti ni jonte bon ni o tiebi sabra do sudunga américain mo do aldo e kele o be ka do sudunga dal sidawula namu aldi siri nafulo atagi aldo ki ameriki dundu mali anna nyinu adanore tati wolo ko so namu ni ameriki ka fula denenu namu ni jamana men ka foko ti ameriki saudo na la tagi do hey ado kele ni men ko ni ka saudo ala tagi do arabu jamana do ka foko na petrol ye yan o bisudu suma to e bari ha ni ka fo men ka kumandi namu ura bon kende ta kuma danole la mabulu mayo Muammar Gaddafi ekala woka libi tagi ke ale dado maka monindi ko sebe dala di maka moni mimbu mande le mimbu mande fasro le yema kanate wala ma yo umra ke yama no te maka digi do mani namu ama yebe sunakadi mama kanate maka moni kito siri ya o mimbu de obe mimbu yari ba namu ko le kalu gala kada na fa min kala ko Ameriki jang alla tagila ndamo ole ka da kele la uli di kala fiko ko sebe kele bambal la uli di fo ko fa tin sankidan wa fala ani tan fala la 2012 la tin fo sokori ko mba fa min ganin ala ke mana abra bilal saudo ali akante ka essence memboy ala kele ne ka tamlo ati bale arabu kafulu namu galu kalu bantagi frila tun ida igbele abra don diyo kono arabu jamana lo koni namu yo men su ke da wani keme kono do bioro vlani nani na namu arabu lu ka tagi son ko baliku nani ka doubler 4 fois ariko ke 74 la namu trati o kera gbele ya badi sawola de kamuri kewdi o kera gbele ya ere di tiligi kaluma les occidentaux ulimani ya ulu kuma bimbinka aluka tagi kula gbele ya arabulu twabulu male bawo alule ya ulu kuma bimbina Palestine keredo ole ko 74 la aluka nyon ya futa mako OPEP oro OPEP jamana ulu ka nyon ye namu organisation des pays exploitateurs du pétrole namu wulna nyon ye la
ka taji ko la gbeleya yawudu de bambal magbe o keda gbeleya badi dunya kono wo don odi kawri ma salati nu fude mon kamo akun filana de odi o do fana ka kele kumbo kusra badi jamana o do suma gbomande fefe akelun ko do surun galima mon o ko so kala na alu benda do tabulla na fale fana yido yela bake ni benara kusra o fo karabu jamana lu ku pasile nyonna kalu ku fudo nyonna wati be kusra fa kele di wuli alu di dondia so wuli nyonte kal do sudon ba kala tajibu ati banam fulo yi dunya mako yi men na fifi nalu mu petrol di ko akun sabana mon sabana otoman famala ginseng Ottoman famala mon l'empire ottoman yalon do fo tabulu ma mon turki ka fanka bale so turki men yiti mon nalla masaye malako taypu Erdogan ba mi yiti njo turki aluka fanka bale so mon wati gunalla ka kɛ famala belebele di ka arabu jamana wo mu memna Palestine ni Israel ani o lamini jamana lu olu bɛɛ la de n'intérêt ye Allah mara kɔnɔ olon kana a fɔlɔ le male ko Ottoman famala l'empire ottoman kɔni famala wo jɛnsɛn mɛn kɛra k'a ti o kɔrɔ le ka jamana minnu kɛ ni k'a mara a jamana minnu mara la jamana wuli bɛɛ kɛra aluta jamana di ka kɛ aluta denkɛrɛ la di o kɛra 1920 de la 1920 ka salati arabu jamana bɛɛ tɛrɛ ala mara kɔnɔ ɲamɛn deɛ wele jɛnsɛn kɛra sabu judi faransi ni Angleterre olu bɛɛ ka aluta ni sɔrɔ jamana maranen kɔdɔ wolu dɔ ten tɔlɛ ani kan ko ka fara fina kenya me berlan parado rafamu e kala li ba ke kundu nalo ma kun fato beri di edu sigba wudo masitoro fato bela ti na ila kuma me ode na gwada fo se fikale lo ma ode ngande na gwa ma de basite ko ngo kundu nalo ma salati fato bela de nende wo sigbala o ko le famala wo jense en ko do ja altere monni nyoma ka alukede ba kilini nyami empire wo ti France ni Angleterre ni jamana wulu bela denen ka tasodo mba tasodo wo wole ye wulila concurrence di nalmu nyon sanka nyoya di wole kela wuli sabu junadi ka kombinye kabi wani kema kono do mwana akun nani na mo kele me jamana wo kono akun nani na wole si ko do kele di jar forward sadi amiri adi se mamadi sanoma kusaba andafu mo jar forward kusaba salati mo kele nyin kun nani na mo ni kaye atesumala si ko do kele le senyado kele masumane men dunda ameriki ni urusite olon kana urusie kila ko URSS Union des Républiques Socialistes Soviétiques no yi sauver la Camben de la Kadi o ka tɛ Russie fana deni de jamana tan lolu ɲɔgɔn yo Amérique la deni ɲami fankafin ba de san bilolu ɲɔgɔn kɛda ka surunya san bilolu la Amérique ne Russie ye kɛlɛ la kɛlɛ masumani o kɔrɔ le alimali kɛlɛ ɲɔgɔn kan fankanyan directement kɔni kɛlɛ foyi tamida diɲɛ kɔnɔ kada mina wani kɛmɛ kɔnɔntɔn bi naani ani wolonwula ma ka waa sigi wani kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ni kelen na de 1947 à 1991 kɛlɛ foyi kɛra diɲɛ kɔnɔ Amérique ye fan kelen kɔma binbina Russie ye jamana fan kelen kɔma binbina ali ɲɔgɔn na nba arabu ni yahudu ama jamana wolo arabu jamana fana dɔ kalayara bale waati kudun o kɔrɔ a dɔ kalayara kosɛbɛ bawo jamana foyi bɛ kɛ ɲɔgɔn na wolon kana diɲɛ kɔnɔ kelen d'a sen bɛ Amérique la kelen d'a sen bɛ Russie la min b'a sen bɛ Amérique la a bɛ f'o ma ko Manankun Nakalu
les capitalistes même b'a sɛmɛ Russie la a de fɔ o ma ko Delakalu les socialistes right ba jamana yin kɛlɛ gbadaba le waati la lama bolo ma ka lama du diɲɛ kɔnɔ kɛlɛ minnu kɛra waati kudun kɔnɔ Amérique ye fan dɔ supporter la Russie ye fan dɔ kɔma binbina wani 976 Suez bayara na fasoya dɔ nationalisation du canal de Suez an de so dɔ fɔ ma Amérique ka yahudulu dɛmɛ Russie ka Misran dɛmɛ Égypte Frati Chinois la indépendance fɛ o sɛdon fɛ Amérique ka Shanghai Shek dɛmɛ Surveiller n'ale mun Russie o ka Mao Tse-tung dɛmɛ alama sabanan Kore kɛlɛ dɔ wani 973 la Amérique ka fola dɛ nenu olu ka Kore kɔdu Kore Kore du Nord kɔma bimbi Kore du Sud kɔma bimbi Surveiller la o ka Kore du Nord kɔma bimbi e kala hanti ni ala kɔrɔsi la Kore fila wolola kɛlɛ bansan n'o tɛ hali bi kɛlɛ kelen wolo tɛrɛ ye waa kan kosɛbɛ kɔnɔ nba arabu ni yahudu la kɛlɛ sarati a fara gbada b'ale tile fila wolo bawo Palestine tɛrɛ kɔma binbini Russie bolo Israël o kɔma binbini Amérique bolo o fana kɛra kɛlɛ gɛrɛgɛrɛ di san bilolu ɲɔnkɔdɔ kara mina 1947 ma ka waa se 91 la n'o kɛra Russie bɛɛ jɛnsɛn di a la masakɛ ye tele dɔ min tɔgɔ ko Gorbachev tele dɔ a lolu la yahudu kafo sidi la création de l'État d'Israël nba salati yahudulu la si ba nyimbere munu yahudulu malasi alenyo manena mba yahudulu la si Palestine dukan wani 949 1949 la mba wole kene essence yere ke di tala wole kene essence ke di tala umabe otabe mba ka kele ke subre bisne ka bila pile kele do o kɛra Palestine a dɔ fadan di arabulu ta fan kelen yahudu ta fan kelen sarati kuma la surunya dɔ kundan dɔ ɲini kɛnɛ tin kudun duman ba in dɔ kalaya di kundi n'o tɛ tin kudun duman taji ye fɛn su bɛɛ nɛɛma bɛɛ dafani nba ka taa wani 440 ma 1948 hambi ɲɔgɔn fale kadaw hansini ɲɔgɔn fa ye jamana o kan Palestine ani Israël ani arabu jamana tɛ Syrie ni Liban ni ɲɔndɔlu sarati an dina kɛlɛ ɲi siyaman ba ye kali don ɲanalu bɔɲalu lɔn an t'a lɔn ko ja fiɲale fɛfɛ yi an na kunba danna ɲini de kɛlɛ sabudi ka jamana o kɛ wawule di ka goya ten sɔri fo k'a kɛ mɔfagbere yɛrɛ di ka ɲɛrajulu yɛrɛ la à la base a ma fa yɔrɔ ko le Palestine di namu ayiwa karamɔgɔ ni ce yɔrɔw la y'o to kɛnɛ an ɲɛ ne lamɛnna bɛɛ la dɛnɛ fɛn sigi waati na kɛ tuloma lɔ sira jubaga la hali bi sa ɲininkali kunkurunin dɔ ye n bolo ka di kun i ma yɔrɔnin dɔ yan ba ni ma ɲina an na tuma man jan ba kɛ kɔni o tɛ n'a ta n se ka na ɲininkali kunkuruninw kɛ yala yahudulu a jɛnsɛnya n y'a fɛ i ye dɔɔnin ɲɛfɔ an ɲɛ o kan ba ni ma ɲina kuma kun tɔɔrɔ tun ka jira ko a ye dala de dale kosɛbɛ ni a ye jɛnsɛnda di i kana jani ye se a dala dɛnya ma y'alu jɛnsɛnya yɛrɛ lo kosɛbɛ yahudulu jɛnsɛn a fɔta olu ma tubabu kan dɔ ko la diaspora juive diaspora o le jɛnsɛnni di ka jɛnsɛn yɔrɔ ko la latin kan de a bɔ ni latin na kan de dɔ italien na kan kan diaspora ko dɔ le la dispersion ka jɛnsɛn sarati y'a lɔn ko yahudulu ka san 400 san 30 le kɛ Misira farafin bolo jɔnya don kosɛbɛ kɔrɔ Égypte yan an baden don
an bɛnba kɔdɔ wulu olu ka yahudiya mara san 400 ni san 30 ala mara kan nka ala y'a fɛ min kɛ ka dan si yàlla jɔnya o la a ka lafɔba musa a n'a kɔrɔkɛ haruna ci misiran kalo ma san 1000 san 300 isa moyi ɲɛ ka olu ka yahudilu ta kana ka yahudilu kana bila ka taa di Palestine olu ka san 40 kɛ firinfirin na Congo kɔnɔ yan ko fɔ n y'a mɛn kaban kana to si la so alu se yen kosɛbɛ Rome mansakɛ min tɔ Italie n'a fɔra ko Rome o ye Italie le di kosɛbɛ Italie mansakɛ min tɛrɛtɔ wolon ka na ko Titus o ka alu firinta o ka olu magɔrɔn kɔtɔ ka yahudilu sɔnsɔn ka olu kɛlɛ ka lajɛnsɛn duɲɛ kɔla so ye o kɛra san 70 fan na Isa tanbi kɔ Isa tanbi san 70 o kɛra o le la nka lajɛnsɛn o kɔnɔ ma alu siaman kalu ala fasoya a changé n'ale mu nationalité de ala fasoya ma yɛlɛma kalu gɛrɛ kɛ alu kun karifaba wulu k'ale kɛ o jamana o kɔnɔmɔl de yo Amérique lɔn ko t'i b'a mɛn ka men kɛra sabu di ka fiti fudo nadan n'ale mu bombe atomique di o ka mɛn su kɛ a ka fiti fudo nadan 1900 49 la n'ale mu Albert Einstein di kɔni yahudu le Albert Einstein yahudu le di c'est juif a bɔ min kɛra albera ala jɛnsɛn olu komi albera jɛnsɛn ka waati kɛ kosɛbɛ a ka yɛrɛ kɛ allemand de bon a bɔra allemanya le la komi kɛlɛ bɛra bɔ Allemagne na a yɛlɛmana ka yɛrɛ kɛ américain Albert Einstein juif le yahudu le nka ali David Ben Gurion David Ben Gurion o fana ka ala fasoya ma yɛlɛma de nka yahudu seulement ka alu gɛrɛ kɛ alu kun karifaba wulu siya de ten de salati kosɛbɛ nka salati Musa mirindi n'ale mu yahudu le de alu ka san 1000 san 100 san 70 de kɛ tun kan na san 1000 100 70 alu ye firinfirin na duɲɛ kɔnɔ alimali kɔfɛ Palestine k'a ta 700 ma Isa moyi kɔ ka wa se 1940 na Isa moyi kɔ mali ka san 1000 ni kɔ o bɛɛ kɛ firinfirin na duɲɛ fɛ bari alu tɛrɛ fan faali basili dɔyama lamaloyali olu kun sida yahudu la duɲɛ fan bɛɛ nka yahudu jɛnsɛn alu bɔ alu siri a Palestine i kɔdɔ arabulu k'ale si yahudu nɔ la ten kpama rati yahudu k'ale si arabulu nɔ la ten kpama arabulu k'ale si yahudu nɔ dɔ fa dɔ kɛ wɔrɔn filanan na Isa tanbi kɔ 7e siècle après Jésus-Christ Sirati ni kude mun karamɔgɔ sori wa wulenba le ɲɔnkurumani wudi de bala wule ɲɔnkurumani mɛn dina fudon fa dɔ kɛ 10 bila tɛmɛnen kɔ fan t'ale de dɔn fan 1000 ni kɔ tɛmɛnen o kɛlɛ dina fudon y'a ɲɛ mɛn dɔɔni kosɛbɛ arabulu bira alu si yahudu nɔ dɔn Palestine yahudu bira jɛnsɛn ka san 1000 san 100 ani san 70 kɛ duɲɛ kɔnɔ arabulu si ko alu nɔ dɔn alu nana ko arabulu bɔ alu bɛnbala du kan bɛɛ tɛ kuma nɔmiri kɛlɛli bɛɛ tɛ kuma nɔmiri san 1000 min kɔ a ye tun kan na mɔgɔ wɛrɛ na kana sigi a ye nɔ dɔn k'a ye na ko k'a yɛlɛ dugu da i ma kuma ale tɛ o de sinɛ bari ma kɛlɛ mɛn ye a kɛlɛ ju le o de Sirati ayiwa karamɔgɔ yanni ka kɛlɛ ni tugu ɲɛfɔ tɛ ka bɛn an na tuma wɛrɛ se kosɛbɛ ni filila radio tɔw la